दे रहे हैं अपनी मजलिस के अंदर बैठा गप्पा पिया मार गया अपने घर के अंदर बैठा लापरवाही बैठा रहिंदा अपने जनाब खेतां दे अंदर कारोबार पिया करदा परवाह कोई नहीं ये बंदा रब दा शुक्रगुजार नहीं बन सकदा इन्ना कहन के खा पी के हंडा के डकार मार गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ना 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 फरमाया अफला अकूना अबदन शकूरा आशा मैं उस रब दियां नेमतां उस रब दियां नेमतां नूं अपने उत्ते पा के ते रब्बुल आलमीन दी इबादत करके ओदा शुक्रगुजार बंदा ना बन जावा ते इबादत दा आलम की है कटन रातां मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जावन कटन रातां मुसल्ले ते खलोतियां पैर सुज जावन खुदा आखे न जागतना इबादत एहो जई होवे कंडे सुटन जेड़े राह विच कंडे जे सुटन जेड़े राह विच गठड़ियां उन्हां दियां चावे दुआवां नाल बख्शावे दुआवां नाल बख्शावे शराफत एहो जई होवे और रब्बुल आलमीन में ऐलान फरमा रहे हैं या अय्युहन नास या अय्युहन नास उबदू या अय्युहन नास उबदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम लोगो अपने रब दी इबादत कर लो इबादत क्यों करो या अय्युहन नास उबदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा जिस रब ने तुहानू पैदा कीता है किधरे रब्बुल आलमीन ऐलान फरमा रहे हैं या अय्युहन नास उबदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून इंसान उस रब दी इबादत करो कि जेड़ा तुहाडा पैदा करने वाला है जेड़ा तुहाडा खालिक है तुहानू पैदा करने वाला है तुहानू ओने पैदा कीता है तुहाडे ओने हाथ बनाए जिन्ना हत्थां नाल कमाइयां पे करदे हो तुहानू ओने कन्न अता फरमाए जिन्ना नाल पे सुनदे हो ओए आ वेखो किन्नी रब दी असीं नशुकरी पे करने आ कि कन्न रब अता करे बगावतां गाने बगसाउंदे जाइए कुरान सुनने वास्ते असीं तैयार ना होइए और रब दी इस तो वड्डी नशुकरी की हो सकती है रब ने अखां अता कीतियां अखां रब अता करे और इन्हां अखां नाल ओदियां नाफरमानियां वाले दिन रात मंजर तकदे जाइए कुरान पढ़न वास्ते तैयार नहीं हदीस पढ़न वास्ते तैयार नहीं इन्हां अखां नाल रात तक के मस्जिद वल आउण वास्ते तैयार नहीं अजे बंदा आंदा मैं रब कोल बड़ा डरना ते रब दा मेरे ते बड़ा शुक्र है कोई ये बंदा शुक्र गुजार नहीं रब्बुल आलमीन कन्न अता कीते ओदियां नाफरमानियां दे अंदर लाई जा रहे हैं अखां रब अता कीतियां इन्हां नूं रब दीयां नाफरमानियां ते लाई जा रहे हैं ओ इस नेमत दी कदर पुछनी है ते ओदे कोल पुछ लै कि जिन्नू नजर नहीं आउंदा ओ आंदा अखां गईयां ते जहान गया और रब ने इन्हां नेमतां नूं अता कीता ही इन्हां नेमतां दा शुक्र कर अपने रब दा कुरान पढ़िया कर रब ने दिमाग अता कर दिता है आ देख लै रब ने तेनू किन्ना सोना पैदा कीता है कदे गौर करया कर अपने गली महल्ले दे अंदर वेखिया कर कि ऐसा इंसान बड़ा खूबसूरत तेनू नजर आने वाला जवानी दे अंदर भी तेरे तो मजबूत होएगा जिस्म दे अंदर भी तेरे तो खूबसूरत होएगा मगर रब ने ओदे दिमाग दी टिक्की हिला दी है वो कदे ते राह जांदियां गालां पिया कढ़दा है कदे लोकां नूं पिया वट्टे मारदा कोई ओनू पिया गालां कढ़दा कोई ओनू पिया वट्टे मारदा है ते ओ रब ओ बंदा
جیڑا دماغ تو ہلے آئے او دی کوئی گل دی اہمیت بھی کوئی نہیں ہوندی اونوں دنیا دا پتہ کوئی نہیں اونوں کھان دا پتہ کوئی نہیں اونوں کمان دا پتہ کوئی نہیں اونوں ہنڈان دا پتہ کوئی نہیں او رب دا شکر کر بندیا جس رب نے تینوں پیدا کر کے سمجھ بوجھ عطا فرما دیتے تے رب العالمین اعلان کر رہے نے یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگو اپنے اس رب دی عبادت کرو جس رب نے تانوں پیدا کیتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون پھر اس رب دا شکر کرنا جس رب نے تیرے رہن واسطے زمین بنا دیتی ہے آسمان دی نیلی چھت تیرے اتے کھڑی کر دیتی ہے اور اس آسمان دے اندر اللہ نے تیرے واسطے تیرے نظارے کرن واسطے کدھرے سورج نو بنا دیتا ہے کدھرے چن نو بنا دیتا ہے کدھرے تاریاں دے اللہ رب العالمین نے اوتھے موتی پرو دیتے ہیں اور رب العالمین دا شکر کریا کر رب العالمین دیاں انہاں نعمتاں تے غور کریا کر ویکھنا آسمان تے سورج پیا چلدا ہے تے رب العالمین نے کیسے انصاف نال بنا دیتا ہے کہ جیڑا رب دیاں نعمتاں کھا کے رب دیاں عبادتاں کردا ہے اور رب نے تیرے نال جیڑا کہ رب العالمین نے تیرے نال نا انصافی کوئی نہیں کیتے جیڑا اے نہیں کہ جیڑا رب دے چوکا شکر گزار ہے سورج نو حکم دیتا ہوئے کہ بھائی تو اے دے گھر دے اندر تے چانن لانا ہے جیڑا رب دا نافرمان ہے بلکہ رب نو سرے تو ہی نہیں ماندا تو او دے گھر دے اندر چانن نہیں لانا نا 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 سورج چڑھدا رب دی نعمت تے ہر تے برابر پئی برس دی ہے رب دی نعمت ہر تے برابر پئی ہو رہی ہے رب العالمین نے فرق نہیں ہو کیتا او دو دیوے آسمانی بل دے دو دیوے آسمانی بل دے تے کر کر چانن لان دے ہر ہر بندہ جت وال جاوے تے نال برابر جان دے عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے سب سرکاری لنگر کھاندے رب پالن ہارا پالے رب العالمین نے نا انصافی نہیں ہو کیتے ذاتا عملہ باجو جے کر اے نہیں کہ اے رانا صاحب تے انو رزق چوکھا دے دو اے جناب مغلے تے انو کٹ دے دو نا 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 ذاتا عملہ باجو جے کر ود کٹ رزق پہنچاندا حاجی صاحب توجہ کرنا بڑی قابل غور بات ہے ذاتا عملہ باجو جے کر ود کٹ رزق پہنچاندا رب العالم کیویں سداندا تے رازق کیا نہ جاندا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللہ فرماندے نے اگر تسی میرا شکر کرنے والے بن جاؤ گے میں اپنی نعمتاں ہور تواڈے تے زیادہ کر دیواں گا اگر میریاں ناشکریاں کرو گے پھر سن لو میرا عذاب بڑا سخت ہے میں تواڈے اُتے ذلت مسلط کر دیواں گا تواڈے اُتے بھکھا مسلط کر دیواں گا تواڈے اُتے خوف طاری کر دیواں گا دشمن دا روب طاری کر دیواں گا تواڈیاں نعمتاں ختم کر دیواں گا اور
आओ ना रब्बुल आलमीन दा शुक्र करना है। रब ने इलम दी दौलत अता कीती है ते रब्बुल आलमीन दा शुक्र करना है। रब ने माल दिता है ते रब्बुल आलमीन दा शुक्र अदा करना है। और जिन्ना कौमां ने रब्बुल आलमीन दा शुक्र अदा कीता है, रब्बुल आलमीन दी इबादत कीती है, रब्बुल आलमीन ने उन्हां नूं माल दौलत अता कर दिते ने, अल्लाह ने उन्हां नूं इज्जतां अता कर दित्तियां ने। ते जिन्ना कौमां ने रब दियां नेमतां खा के, रब दियां नेमतां हंडा के रब दा शुक्र नहीं कीता, रब दी इबादत तो मुंह मोड़ लिया है, रब्बुल आलमीन दे इबादत तो पीछे हट गए ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां कौमां दे वास्ते जिल्लत मुसल्लत कर दी है। और कुरान पाक दा सिपारा 22 निकल आया और सूरत दा नाम सूरह सबा है। तफसील दे अंदर मैं नहीं जाना चाहता, तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर है कि अल्लाह दे नबी कोलों सवाल किया जाता है, अल्लाह दे नबी जी सबा कौन है, ए मर्द सी या औरत सी या कोई इलाके दा ना है। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ए मर्द सी, दे 10 बेटे सन, ए यमन दे इर्द गिर्द बसने वाले। रब ने इन्हां दे उत्ते अपनियां नेमतां दियां बारिशां कर दित्तियां ने, अल्लाह ने ऐसी इन्हां नूं बसी अता कीती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान दे अंदर तज़किरा फरमाया, फरमाया लक़द कान लिसबाइन फी मस्कनी यतुन जन्नतानी अनियन यमीनी वान व शिमाली। अल्लाह फरमाते ने कि सबा कौम उन्हां दे वास्ते असां उन्हां नूं बड़े पुरसकून कर अता कीते, उन्हां नूं असां जन्नत नज़ीर बाग दिते, जन्नतानी यमीनी व शिमाली, उन्हां दे असां बाग उन्हां नूं अता कीते, शिमाल जनूब वाल बाग अता कीते, सज्जे खब्बे बहरा ही बहरा लहरा बहरा ने। और इन्ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां नूं रिज़्क अता कीता कि अगर कोई उन्हां दे इलाके दे अंदर खाली टोकरी रख के सिर ते गुजरदा, फल इन्नी कसरत नाल ते ज़ाकेदार सन, वो पक पक के इन्नी कसरत नाल डिगया कर दे। कोई खाली टोकरी सिर ते रख के गुजरदा, ओदी टोकरी फलां नाल पर जांदी। इन्ना रब ने उस कौम नूं नवाजिया, इन्ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने रिज़्क अता कीता है। उन्होंने रिज़्क अल्लाह ने अता कीता है ते चाहिदा की सी, कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू। अल्लाह फरमांदे ने असां के आके मेरा रिज़्क दिता खांदे जाओ ते ओदा शुक्र अदा कर दे जाओ। लेकिन होया की कि उन्होंने इंज कीता, फ़ारज़ू अल्लाह फरमाते ने उन्हां नेमतां ते मेरियां हंडाइयां, रिज़्क दिता ते मेरा खांदे, लेकिन मेरे तो उन्होंने मुंह फेर लिया, मेरे तो उन्होंने मुंह फेर लिया। कोई घर भी ऐसा नहीं सी कि जेड़ा उस जमीन का मालक होए, बल्कि अल्लाह ने उस सारी बस्ती वाले पुरसकून माहौल दिता है, फलां दा रिज़्क दिता है। जेड़ा उस बस्ती वाल जांदा ओ वे रज रज के खांदा। बल्कि इब्ने कसीर दे अंदर है कि ओ इन्ना इलाका अल्लाह ने पुरसकून बनाया कि उस इलाके अंदर मक्खी मच्छर कोई नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इबादत तो उन्होंने मुंह फेर लिया। जिदों तक ते शुक्र करते रहे, रब नेमतां देंदा रहा। जिदों उन्होंने ने शुक्री की हुंदियां सुंदियां भी जनाब पल्ले ही कख नहीं है, ही कोई शह नहीं। मुल्क दे हालात ही बड़े बुरे हो गए ने, हर टाइम शिकवे, हर टाइम गिले, हर टाइम हालात दे शिकवे। अज भी जिन्नू खोलो वो ही आंदा जनाब हाल ही कोई नहीं, हाल कोई नहीं। किसी नूं पुछो ईमानदारी नाल, तू 3 दिन तो ज्यादा कभी भुखा भी रहा है? हजे आने हाल कोई नहीं। अल्लाह अकबर, शुक्रगुजारी वेख लै, जंगे खंदक वेख लै, पेटां ते पत्थर बने ने
تے رب دے حکم دے اتے خندق پہ کھود دے، رب دے دین دے خاطر پتھر پیڑ تے بننے نے تے نبی دا حکم من کے خندقاں پہ کھود دے نے تے شکوہ کیتا، رب دا گلہ کیتا، اے نہیں آکھیا عبادت بھی اسی کریے، مسیطے بھی اسی پیسے کلیے، وہ جڑا نال دا نا کوٹھی چھتدا جا رہے ہیں نہ سونیا، دنیا دا مال اے اللہ دی رضا دی علامت نہیں، اے مت سمجھو کہ دنیا دا مال اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہے نا، اے اگر دنیا دی مال دولت اللہ دی بڑی بڑی نعمت ہوں دی اللہ قارون کدی مال دیندا تے فرعون کدی حکومت دیندا؟ سب تو بڑی اللہ دی نعمت اللہ نیکی دی توفیق عطا کر دے، اے ہے اللہ دی سب تو بڑی نعمت۔ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جد نال بلائی دا ارادہ کر دے نے، جنہوں اپنی نعمتاں نال نوازنا چاہتے نے انہوں دین دی سمجھ عطا کر دیندے نے۔ ہن اسی اپنے تے ویکھیے کہ ساڈے اندر کنا دین ہے، نیکی دی کنی محبت ہے، نیکی نال کنی لگن ہے، اللہ دی عبادت دا ساڈے تے اندر کنا شوق ہے۔ جے تے رب دی اے نعمت ساڈے اندر موجود ہے پھر سمجھ لے کہ اللہ تیرے تے راضی ہے۔ تے رب سجنا جے نیکی دی توفیق نہیں دے رہا، مال دئی جا رہا ہے، دئی جا رہا ہے، تینوں مال دے اندر ہی مگن کر دیتا ہے تے اس مال نو دن رات کٹھا کرن دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں کردا جا رہے ہیں تے اللہ دا نشکرہ تیرے تو وڈا ہے ہی کوئی نہیں۔ ویکھ لے اللہ نے اس قوم دا ذکر کیتا ہے جنہاں اللہ نے بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے تے اللہ تو انہاں نے اعراض کر لیا۔ اللہ فرماندے نے فَآرَزُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَائِلَ السَّيْلَ الْعَرَمِ، اللہ فرماندے نے پھر انہاں دے اساں باغاں دے اندر سیلاب بھیج دیتا، انہاں دیاں فصلاں دے اندر سیلاب آ جاندا تے تباہ کر کے رکھ دیتا، انہاں دیاں فصلاں نو برباد کر کے رکھ دیتا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں باغاں جڑے باغ سن بڑے پھل پھلدار تے مزیدار پھل لگیا کر دے، پھر اسا انہاں دی جگہ تے کنڈے والیاں چاڑیاں اگا دتیاں۔ کادے واسطے جدو انہاں نے رب دیاں نعمتاں کھا کے ہنڈا کے رب دے کولوں منہ پھیر لیا۔ آنے ساڈا ملک ترقی نہیں کردا، اور ملک ترقی کرے جدو اسی اتھوں دے باسی رب دا شکر کرنے والے بن، اللہ دا شکر کرنے والے بن جائیے۔ اللہ اللہ اور آؤنا اللہ رب العالمین فرمان دے نے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تسی اللہ دے شکر گزار بندے بن جاؤ گے پھر اللہ نو کی ضرورت ہے اللہ تو انو عذاب دے اندر مبتلا کر دے، اللہ تو اڈے اندر عذاب تو اڈے اندر بھیج دے، نا 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 اللہ دا شکر کرنا ہے۔ رب نعمت عطا کر دے، رب علم عطا کر دے تے پھر بھی او دا شکر کرنا ہے آکڑنا۔ ایک ہے نا رب نے مال دیتا ہے او دا شکر کیے اللہ دی راہ پر خرچ کیتا جائے، رب نے علم دیتا ہے ہن اے دا شکر کیے۔ نوجوانوں 4 کلاساں پڑھ کے آکڑنا نہیں، تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا۔ جناب میرے نال دا محلے چ کون ہو سکتا ہے؟
میرے نال دا تے ہے ہی کوئی نہیں. نا 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 نا. ویکھ لے حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، دعا واسطے جا رہے ہیں تے چلدے پے چلدیاں چندلیاں ویندے کی نے ایک نکی جے کیڑی ہے، سبحان اللہ، نکی جے کیڑی تے او بھی اپنے رب دے اگے دعا پہ کر دیئے. جدو ویکھیا حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہے ہے تے کیڑی نے اپنی سہیلیاں نو وا دیتے آندی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. نی میری رعایا کیڑیو اپنیا اپنیا کھڈا اندر وڑ جاؤ، نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہے ہے، کدرے توانو اپنے پیراں اندر ہی نہ کچل دوے. او خدا دی قسمیں اج دے حکمراناں نال تے کیڑی چنگی جنوں اپنی رعایا دی فکر ہے. ایتھے کوئی ایم این اے وزیر مشیر بن جائے وہ اپنی اوقات بھول جاندہ ہے، اپنے لنگوٹیے یار بھول جاندہ ہے، اپنے رشتہ دار بھول جاندہ ہے. کئی ایسے بدبخت نے اپنے ماں باپ نہیں بھول جاندے نے. تیا کیڑی ہے کی کہہ رہی ہے نی میری ہو سہیلیو اپنیا کھڈاں دے اندر وڑ جاؤ، کدرے نبی سلیمان توانو اپنے پیراں اندر ہی نہ کچل دوے. تے کیڑی دا کہ بڑا پیارا انداز ہے، رب دی عبادت کر رہی ہے تے نبی سلیمان اگے انہیں واسطہ پایا. سانو سبق دیتا ہے رب نے واقعہ بیان کر کے. کیڑی نے بھی نبی کولو منگیا، کدے کولو منگنا ہے؟ کیڑی رونی رب رحمان اگے. یہ ساڑھے عقیدے دی بات آئی ہے کہ وہ ذرا سبحان اللہ. کیڑی رونی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی نبی سلیمان اگے. چل مارتے ویخ دھیان اگے پڑھ لا الہ الا اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام دی کیڑی دی آواز اللہ نے حضرت سلیمان دے کناں دے اندر پا دیتی تے حضرت سلیمان نے جدو اے دی آواز سنی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی آواز سنی، رب نے اینا علم دے دیتا ہے تے کیڑیاں دیاں بولیاں میں سمجھا دیتیاں نے. آج انسانہ دی بولی دی سمجھ آ جائے نا، کسی نے انگلش دے 4 لفظ آ جان وہ ہمیں اپنے یاراں تے رو پیا پاندے انگلش دے پٹھے سیدھے لفظ بول کے. کسی نے کوئی عربی آ جائے وہ ہمیں پیا رو پاندا رہندا جناب مینوں 2-4 بولیاں ہوندیاں نے. ویکھ لو رب نے نبی سلیمان نو اینا علم دیتا ہے او جانوراں دیاں بھی بولیاں سمجھ لیندے نے، کیڑیاں دیاں بھی بولیاں سمجھ لیندے نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جدو کیڑی دی گل سنی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا او دی گل تے ہس پے تے آندے کینے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ.
اللہ تیرا شکر اے نعمتاں دتیاں نے تے تو ہی مینوں دتیاں نے. میں گل جیڑی سمجھائی ہے جڑے بعد چاہو سن لو. رب نے پیدا کیتا ہے، صحت مند جسم دیتا ہے، اس جسم نو اللہ دی عبادت دے اندر لانا رب دا شکر ہے. دوسری بات جڑی میں سمجھان دی کوشش کی تھی کہ اولاد رب دی نعمت ہے، اس اولاد نو دین دی طرف لانا رب دی اس نعمت دا شکر ہے. رب نے مال دیتا ہے، اس مال نو حلال طریقے نال کمانا، پھر اللہ دی رضا واسطے انہوں خرچ کرنا رب دی اس نعمت دا شکر ہے. ہن اگلا جیڑا پوائنٹ ہے کہ رب نے علم دیتا ہے تے اس علم تو دوسرے نو فائدہ پہنچانا، اس علم دے اتے تکبر نہ کرنا، آکڑنا نہ، غرور نہ کرنا رب دی اس نعمت دا شکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے ہیں ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ مینوں توفیق دے جیڑی تو میرے تے نعمت کیتی، میرے والدین تے نعمت کیتی، میں تیریاں انہاں نعمتاں دا شکریہ ادا کردا رہواں. اللہ تو مینوں حکومتاں عطا کیتیاں نے. آ ویکھ لے نبی بھی ہے، اللہ نے نبی ہوئی نہیں بنایا، اللہ نے مال و دولت دی فراوانی عطا کیتی ہے، سلطنتاں حکومتاں عطا کیتیاں نے، اور ایسیاں حکومتاں عطا کیتیاں جنہاں دے اتے حکومت ہے، چرندیاں دے اتے حکومت ہے، پرندیاں دے اتے حکومت ہے. تے اللہ دے اگے ہن کی کہہ رہے نے اللہ جیڑیاں تو میرے تے نعمتاں کیتیاں نے مینوں توفیق دے دے میں انہاں نعمتاں تے تیرا شکر گزار بندہ بن جاواں. تے اللہ کیویں شکر گزار بناں گا؟ توفیق دے دے. کیویں دی توفیق دے دے؟ وَأَنَا عَمَلَ صَالِحًا. گل پھر اتھے ہی آ گئی. وَأَنَا عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اللہ مینوں نیک عمل کرن دی توفیق دے دے. تسی بھی کہو اللہ سانو نیک عمل کرن دی اللہ توفیق دے دے. تے ایسے عمل اگلی گل بھی نیرا اے ہی نہیں کہ نیک عمل کردا جائے تے انہاں عملہ تے رب راضی نہ ہوئے. مطلب کی کہ اللہ عمل او دیں توفیق ایسے عمل دی دیں جدے اندر ریاکاری نہ ہوئے، تیری رضا واسطے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ. اللہ میرے تے رحمتاں تار دے، اللہ مینوں اپنی رحمت دے اندر لپیٹ لے فی عبادک الصالحین. آپ نبی نے تے دعا کی کر دے میں اللہ مینوں نیکاں لوکاں دے اندر شامل کر دے. اللہ مینوں نیکاں دا ساتھ دے دے، نیکاں دی بیٹھک دے دے. اور نیک لوکاں دے اندر بیعہ کرو، یہ تے نبیاں دی خواہش ہے. کدی بیعہ جا کرو مسجد دے قاری صاحب نال، کدی بیعہ جا کرو مسجد دے خادم کول، کدی بیعہ جا کرو مسجد دے مؤذن کول. آیا کرو مسجد دے اندر، بیعہ کرو لوکاں دے نال، نمازیاں نال بیعہ کرو. اینی نعمت ہے کہ نبی رب کے دعا کر کر کے کہہ رہے ہیں. تو جدوں اے عادتاں آ جان گیاں پھر اللہ فرمانے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. پھر اللہ نو کوئی ضرورت نہیں تو انو عذاب دین دی. پھر تسی حالاتاں دے شکوے نہیں کرو گے، پھر رب دیاں نافرمانیاں نہیں کرو گے، گلے نہیں کرو گے. کدی حکمراناں دے گلے، کدی جناب رشتہ داراں دے شکوے، کدی کسے دے گلے، کدی کسے دے شکوے. جدو ذہن اندر بہ جائے گا کہ ایسا کرنا رب نو راضی ہے، تنگی ہوئے آسانی ہوئے رب دا شکر کرنا ہے، پھر رب شکر گزار بنا بھی دے گا. اللہ کے دعائے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اور رب دی شکر گزاری اندر یہ بھی بات ہے ٹائم نہ